Ok, số đây nó kia là chùm cành video tham mấy những chân video này nhưng mình bật điện nó kia cho video tham mấy để tông PHP vậy chân được mấy cho đăng PHP nhưng cho mình dùng này nó kia nhưng cho lại open chân PHP này chân PHP introduction PHP mùa 4 PHP AE execute on the server bên ha PHP script bên là về động lực cành ở server vậy chẳng rồi đang dùng này PHP tiệt ha tao PHP trở vậy giờ PHP cả đám lấy bịa về tha personal homepage bên tayต่อไปmột đòi lấy việc tại vì tha PHP hay phải thấy preprocessor giờ tôi mốt PHP cứ pra yang tụ lùm tụ lấy hơi chia pizza code để bởi họ bởi cho họ mày thay vì open source mày thay vì open kịch lấy giờ hay mình tiết PHP script đâm là cá mình chỉ ở đôi xa miên machine server bầm rào mà machine bầm rào người ta riêng tàu miên server đầm bay run PHP script nè hay mỗi tiết cứ ca tiên vô tiên một ba ban đôi mình kết lùi nha cái này nó cứ cái này mình kết lùi nha tụi mình tiết ta PHP file PHP chiều vậy dương tự đăng pi file PHP tiết chân file PHP ai tục nở mà content là xong lấy ai content mui nè mà ta ai tục nở chia text HTML CSS JavaScript hay năng PHP code bảo vệ chân này tôi nghe bạn đi ra hỏi này ca HTML CSS JavaScript hay năng bootstrap để vì chi framework của CSS chân PHP cứ áp tục bàn họ PHP code PHP file hay PHP code execute on server mấy thao về làm nơi cắt nó server PHP code dừng mà anh right click open with browser đổi HTML bản thì hay vì mình tranh một cái nè and result is returned to the browser as plate HTML mấy tha pel tên này về đầm đại càng lừa server rồi hay vì mình tranh một cái nó lừa browser vì mình tranh một lừa browser vì ghi chùm rong chỉ HTML vì mình men chỉ PHP DT yeah hay PHP file vì mình extension.php yeah cứ cái này họ hay mình tiết số ta PHP thừa với bản là yeah PHP cứ generate đây là một page content mấy tha việc thừa oi từ này nó không page chương việc lặp đố hay ai PHP ai create mấy tha ai backup ai bật mớ ai add ai save ai delete nên ai bật file nó lơ server bán với tiết PHP ai collect form data mấy tha về ai chơi data một pra hay nó về đâyยังhái PHP I send and receive a cookie mấy thằng lại nó cứ lại này thằng hắn á về tiện tổ nâng cả cookie mấy thằng về trong về mấy thằng về riệp ao tên này là mặt đông á nơi về mặt đồng mới tiết PHP can add delete modify data in the database mấy thằng về ai bên chỗ đặt tên đấy hay log modify hay data nó không để tập 7 bàn mày thấyยังไง cho ta tập 7 bàn vậy hay PHP ai hay pro làm bài control user access mày thà bây giờ lọt trôi đó nhưng bị chia ở gì thứ nào gọi lại năng hay PHP ai encrypt data mày thà encrypt năng mày thà về thôi từ này bỏ dưỡng thôi kê mưa gọt vô encrypt data hay mừng tiết PHP run ở virus platform mới thao về ảnh run crop Windows software yeah. Được chia là Windows Linux Unix Mac OS ấy chứ ta PHP compatible lên là my server use today Apache chẳng là cái này nếu mình tha đập máy run PHP bán riêng tàu miền Apache mấy thà về dân han PHP rồi có ai yeah một tiết PHP support wide range để tập bài mấy thà về ai support group để tập bài
yeah PHP free download yeah ហើយវា from official PHP source តែយើងអាច download PHP source បានមិនថាកាលពីមុនបើសិនតែយើងអត់មានដូចជាកម្មវិធីគេបើយើងធ្លាប់រៀនខ្លះហើយយើងដឹងហើយអា WAM server ឬក៏អា SAM server ហ្នឹងយើងអាចតឡើងទៅវាមានទាំងអស់ server ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងអត់តឡើងទៅយើងត្រូវឡើង Apache ត្រូវឡើងPHP code ហើយនឹងតឡើងMySQL ទៅទៀតអញ្ចឹង PHP គឺងាយស្រួលនឹងសិក្សាហើយវា run នៅ possible នៅលើ server side អញ្ចឹងនេះ what is a PHP used for a market យ៉ាអញ្ចឹងនឹងគឺជាការទាក់ទងនឹងទីផ្សាររបស់ PHP ទេវាថា PHP វា popular ឲ្យគេខ្លះដូចជា social site Facebook ស្អីទៅហើយ blog and CMS មាន WordPress អីជុំឡាយទៅហើយ e-commerce វាប្រើអីគេខ្លះហើយមានទៀតមានអីខ្លះហើយដើម្បី run PHP បានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដំឡើងWAM ឬក៏ SAM តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដំឡើងទាំងពីរវាអាចនឹងកង port ដូចរបស់ខ្ញុំអ្នកគ្នាមើលរបស់ខ្ញុំទៅរបស់ខ្ញុំមានដំឡើង SAM ហើយនឹង WAM អញ្ចឹងដំឡើង SAM និង WAM ចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវ download ឲ្យជាមួយដំឡើងយ៉ាពេលយើងដំឡើងចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិនចឹងដល់ដំឡើងចប់មកដល់ពេលនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចេះដំឡើងកម្មវិធីហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ WAM ប្រើឬក៏ប្រើ SAM អញ្ចឹងបើប្រើ WAM ខ្ញុំប្រាប់កន្លែងតិចអញ្ចឹងយើងចុច double click លើវាមកអញ្ចឹងយើងបើកទៅដើម្បីឲ្យវាឃើញ load នេះកន្លែង icon ពណ៌ក្រហមនេះឲ្យវា load ឡើងពណ៌ខៀវបានយើងអាចធ្វើការបានដំណើរការបានអញ្ចឹងពេលយើងទៅឡើងយើងអាចត្រូវទីតាំងកន្លែងណាមួយក៏បានដែរដូចជារបស់ខ្ញុំទីតាំងរបស់ខ្ញុំទុកនៅត្រៃ E ខ្ញុំអានេះ SAM អានេះ WAM ខ្ញុំទុកនៅត្រៃ E តែសម្រាប់អ្នកគ្នាទុកនៅកន្លែងណាក៏បានដែរតែសំខាន់យើងត្រូវទិន្នន័យរបស់យើងអញ្ចឹងវា load ពណ៌ខៀវហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលកន្លែងនេះអញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំ version ទៀត PHP Apache ទេអញ្ចឹងដើម្បីទៅសេកូដ PHP បានដើម្បី run ទៅដំណើរការចេញ hello world គឺយើងត្រូវតែសរសេរនៅកន្លែងនេះយើងចុចលើវាមួយមកយើងចុចលើវាមកយើងចុចកន្លែងនេះ www directory អញ្ចឹងកន្លែងទាំងអស់នេះហើយគឺយើងកន្លែងដែលយើងសរសេរហើយបើសិនតែមានដូចជាពួកអាកូដរបស់គេនៅនេះស្រាប់យើងកុំប៉ះពួកអក្សរប្រយ័ត្ន error អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកន្លែងសរសេរកូដអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត folder មកខ្ញុំដាក់ hello អញ្ចឹងខ្ញុំកើត file មួយខ្ញុំដាក់ថា index.php អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសូ extension ទៀតបើសិនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់សូ extension នោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថា file របស់អ្នកជាអ្វីទេខ្ញុំ enter វានឹងឲ្យ change extension អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេកខ្ញុំនឹងបើកតាម notepad លឿនអញ្ចឹងដើម្បីបើក PHP បាននេះខ្ញុំឲ្យមើលកន្លែងដើម្បីសរសេរ PHP បានយើងត្រូវនេះត្រូវបើក PHP នេះមួយឋានគ្រឹះនៃប្រើប្រាស់ PHP syntax PHP អាចដាក់គ្រប់បានទីកន្លែងនៃ file ទោះអញ្ចឹងយើងអាចដាក់បានគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងវាប្រាប់អាចអញ្ចឹងនេះ syntax របស់វាមូលដ្ឋានគ្រឹះ PHP ហើយនេះអញ្ចឹងយើងដើម្បីយើងសរសេរ PHP មកដូចនេះគេប្រាប់យើងសរសេរជាចេះក៏បានឬក៏យើងអានេះដូចថាយើងសរសេរលេខ HTML យើងដឹងស្រាប់ហើយថា PHP file វាអាចបន្ទុក text HTML CSS JavaScript ហើយនឹង PHP code របស់វាអញ្ចឹងដើម្បីសរសេរ PHP យើងត្រូវបើក PHP យ៉ាងនេះហើយនឹងបិទ PHP យ៉ាងនេះហើយយើងសរសេរ code ក្នុងនេះចាអញ្ចឹងយើងបើក PHP មកអញ្ចឹងយើងបិទ PHP ទៅមកយើងសេណាដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យចំក្រៅយើងគឺប្រើ echo អញ្ចឹង echo ហើយដាក់ double quote មកយើងប្រើពាក្យថា hello world ហើយយើងចុចបិទជាកន្លំហើយយើង save បន្ទាប់មកយើងត្រូវការ run តើយើងត្រូវការ run PHP code ដូចម្ដេចអញ្ចឹងដើម្បី run PHP code យើងត្រូវចុចនេះអា local icon WAM server មកយើងចុច local host
ចឹងយើងចូល local ហើយយើងនឹងឃើញទម្រង់បែបនេះដោយសារតែរបស់ខ្ញុំវាមានឯកសារច្រើនអញ្ចឹងបើសិនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានទៅនៃអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ folder hello នេះបើថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសេតាមសេដូចខ្ញុំឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ឈ្មោះផ្សេងអញ្ចឹងចុចកន្លែងនេះមកវានឹងចេញ hello world អញ្ចឹងកន្លែង basic PHP អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដើម្បី run PHP បានគឺយើងសេតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺទៅឡើង WAM server ឬក៏ ZAP server ក៏បានដែរសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តប្រើបន្តមកទៀតចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងចាំវីដេអូបន្តយើងនឹងរៀនពី WAM server សូមអរគុណសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានទស្សនាវីដេអូនេះយូរអង្វែង